सर, तुमकां ग्लोबल बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड फावो जाय बद्दल तुमकां अभिनंदन करता. कितें सांगू सोदता ह्या अवॉर्डाचे बद्दल? हो ग्लोबल एक्सलन्स इन बिझनेस अवॉर्ड जो मेळ्ळा म्हाका, पयलीं म्हणजे हांव मना पासून धन्यवाद दिता एंड माय सिन्सियर ग्रॅटिट्यूड टू इंटरनॅशनल सद्गुरू फावंडेशन, जो तेंच्यांनी हो ग्लोबल स्पिरिच्युअल जो प्रोग्राम वीक जो हे केल्लो ऑर्गनायज तेज्या खातीर. कित्याक हो जो एक इव्हेंट आसलेलो इतको म्हणजे एक मायंड जी पीस मेंटल पीस मेळटा पळय तसलो एक ऑर्गनायझेशन केल्लो तेंच्यांनी प्रोग्राम. खरेंच इतको बरो दिसलो म्हाका त्या प्रोग्रामाक अटेंड करून. आनी म्हाजे स्पेशल थँक्स टू हिज होलिनेस श्री ब्रह्मेशानंद स्वामीजी. तेंच्यांनी हे त्यांच्या पुढाकारान हो कार्यक्रम केलो. तेंचे सगळे शिष्य वर्ग आसलेले थंय आनी इतको ब्युटिफुली मॅनेज आसलो प्रोग्राम. सारको म्हणजे मिनिट्स टू मिनिट्स प्रोग्राम तसो अरेंज केल्लो पळय, इतको ब्युटिफुली आनी वेल ऑर्गनायज्ड प्रोग्राम. आनी त्या प्रोग्रामान म्हाका जो प्लॅटफॉर्म दिलो स्वामीजीन, खरेंच हांव मना पासून तेंचेय धन्यवाद म्हणटा. आनी जो प्लॅटफॉर्म म्हाका दिलो तेज्या खातीर एक व्हडल्या लेवलाचो प्लॅटफॉर्म. आनी म्हाजे परत एकदा सिन्सियरली तेंकां धन्यवाद म्हणटा. म्हाजें नांव ह्या अवॉर्डा खातीर तेंच्यांनी फुडें काडलें आनी म्हाका त्या प्लॅटफॉर्मार जो अवॉर्ड दिलो तेंच्यांनी, इट वॉज लायक मॅग्निफिसंट फिलींग. आनी अशें जें आसलेलें म्हणजे एक हेवनली फिलींग आसलेलें. खरेंच एक बरें दिसलेलें आनी ओन्ली गोवन आसलेलो थंय हांव अवॉर्ड घेवपाक. तेज्या खातीर आनीक बरें दिसलें, कित्याक एक तरी गोवन रिप्रेझेंटेटीव थंयसर आसलेलो जेका अवॉर्ड दिल्लो. आनी म्हाजें नांव पयलीं म्हणजे जे कोणी सजेस्ट केलें ह्या इंटरनॅशनल सद्गुरू फावंडेशनान, तेकाय धन्यवाद म्हणटा. कित्याक जे तेणी नांव म्हाजें फुडें हाडलें आनी मागीर जे ऑर्गनायझेशन केलें म्हाजे कडेन कॉर्डिनेशन केलां. आनी तेंच्यांनी जो एंटायर रायट अवे फ्रॉम गोवा टू दुबय आनी दुबय टू गोवा सगळो एक्सपेन्सीस पासून इंटरनॅशनल सद्गुरू फावंडेशनान केलो. कित्याक म्हाज्या खातीर तर हें एक स्वप्नच आसलें जें साकार जालें. आनी म्हाज्या बिझनसा बद्दल कोणी तरी दखल घेतली, रेकॉग्निशन मेळ्ळें म्हाज्या बिझनसाक, हें म्हाज्या खातीर सगळ्यान व्हडलें.